souveraineté et sa dignité. Malika est la mahoro. Anaka damé. Anga wuliko nyidi. Au sein 2013. On y a faux famawi. Ou qu'on son bitou force d'interposition kanamala. Ou comme nous dit sur le souma. 45 mois douma. Anga malien, anga wuli, anga kereke. La première souveraineté d'un pays, c'est son armée. Oui, tiens. Au man la main. Donc, on dit qu'il y a un thème de Signa. Donc, il faut démontrer une souveraineté mouillée. On dit à thème. Aïwa. Programme est dû n'y a pas de mouni mungue, an a obna mouni mungue. Bon, bi, à partir de 15 heures, monument me flâne Cabral. Monument Cabral. Monument Cabral, amena marché d'âme, station Shell là. 5e arrondissement Crévé. Katachi Black et Katra, Nanga Banerolou, quand nous sommes cassés pour Banerolou, quand faut former où il y a Hakna et Mi. Au commandant ministre de la Maison territoriale. Au début, on a appelé le ministre non là. Kata dépôt de Gerbique. Nous qui là, le secrétaire général est tout là. Mais discours là. On discours qu'on a. Alors, on fait un chaman bakono. Mais, on met à ce moment faux. Car, sur le sous faux. Le gouvernement faux. Mais, quand il faut assumer à qui là. Il faut qu'il s'assume. C'est malgré les Tiens d'eau. On est banga discours corona. Voilà, Aïwa, Alhaji Seydou Patrice, ambado ka fo ni ko imeka sawosa nyina wele kan juma ba obolo ka nyechi jamana deuma ka kenya ni journée de semaine des martyrs nyere. Wele kan me enfin, am malien. Anga sika kuma. Anga nyon lame. Anga fora nyoka. Anga boko dola. Malien de première zone, malien de deuxième zone. Tant qu'il y a un mot corona, tant qu'il y a un franyoka, à te bon là. Tiens d'eau. Alors, vous le cahier, l'union sacrée autour des forces, l'armée et de sécurité, l'union sacrée autour de la transition pour une transition réussie. Aïwa, Seydou Patrice Dambélé, ambe il faut ka eni ijenyogo fait ni olube ni kelela kabisa chama ambe au bela jelefo. Merci, enfin, il faut que ce soit. Merci beaucoup. Alhaji Seydou Patrice Dambélé Janjo aletunye anga bima welilenye agala selu analema la beiga tatata akono nana nisanga kono ame isa kabasidi be bisimla ana nyokola soro wala likene kan abena nyefoli ke awye kuma semi kan biso madaina ou des médias étrangers soni ani kababe nyokola soro. Isa Kabasidibe nga foli babiye foli jaranye ko kumbe kunchebi na ke fama iklifla ambe klifla ke antenne renga ebeke antenne na dimashine ebeke antenne na samedi oui ola ambe foli badi an lame braw an anfle braw bela jele ma krengrane ala anga makoro wo juma do yaw fe am to ka do do olu e kaso ke olu munu ye do na boyi ma do lo mo ko be nyina ka do yere amba fongo ala ko bolo kan shi je encore ami ala saka amme ka u ka do wonu mine jamana yere fene mako be basiki mina dongo da to be gele aka ta fe ngate dafri ambe do wudo alsa alaka jamana jolento ase flaka sira mi no e sira nyuma e no be kesa obu e mamunu mena an kofe oluka nison jani jamana ye alaka ambla o sira be kesa obu e ka jamana lebu mamunu mena an kofe olube molo olubu yera nyini nga yere ko mo ko jonu kumbe yene anche alaka jamana bo o sira kan ola ambe do o bado jamana yere ane anga karamugo ko alaka juma clear cha alaka juma selirana alaka ke ambela jele ma baraji amina ya rabbi alaka do kelu bela jelimne kaba amedo anga so madaina wala libabu alikonnala bi i kuma se mi sukantini be na nyafoli ke maliden kilin ne maliko na ani maliko kan o di media étranger o ya to babu kan la mai oui amba fe kado
Jumedo. Oui, médias étrangers walma pumado la iba mettre abuda ko médias internationaux. Olu ye kunafoni charsira o de kunafoni charsira muno ni jamana were kunafoni charsira mana ayere soro jamana were kono. Avec puma chama jamana muno ni soro babe olu ye pays développé olu ka médias debe uyere soro jamana kono jamana muno ni olu be yiri wasira kan pays en voie de développement ni ya taga jetemne a médias étrangers walma médias internationaux iba soro kuma chama anasuki ofenen ka cha dobe no olu sigi ora benete a jamana ma mais dobe no olu be yamaria ere de nyini ku sigi abe fuma ko accréditation jamana mi ni be eme no ita soro o jamana kono ibe yamaria nyini ka fo désormais nebe jate au ka jamana kunafoni charsira ofe olu be no mais do fana be no munu ibta soro awka jamana de ombu soro mais u ma yamare ya nyiri nga oba u soro sira wera ofe olu chama be donc média étranger nasuki akacha do be no munu ni yamare ya sebe ere de bulu olu ka awka actualité traité accréditation bulu oui mais do be no olu yamare seben tout bolo mais ou dona chogo do la awka jamana kono par exemple ni ataka jedemne ibe danfara babe TV5 diffusion ani TF1 diffusion ni nyonga mali kono ni TF1 taka jedemne malde ba soro oui mo ba laje mais yamare seben foite TF1 bolo amba soro hukum mi kono oye ka fo canal mi ni anga ambe o bukeka o canal ka chaîne do ye TF1 amba soro o hukum kono oni TV5 ka yamaria chuga tekelenye TV5 mo olu yamaria le yere do ka baraka mali kono ka mali kunafoni traité d'accord donc o danfara o be no ni ya taka jete médias étrangers nous chama fenen be no uni danfara be u chake u baraka chugo ni nyote par exemple ni ie français tan ta kerengrene ala oui français médias étrangers munu ni olu la ko donner le kosobe ni olu ka barata bolo jetemne ou ka médiato ni TFM info ni France 24 France 2 munu fo ni RTL nuni fem munu olu be diffuser en fait non mais ni olu ta ko lu jetemne ou ka jamana ere kono ministre somi no nyashine be seko ni dongo ma ministère de la culture oui olu be rattaché au delà d'accord on fait TF1 France 2 France 3 RTL olu be rattaché le no ministère de la culture là nga ni médias étrangers munu ni oye France 24 ni oye RFI ni oye TV5 oui. olu rattaché le do ministère des affaires étrangères là duka jamana ani jamana were che konya na bo ministre so d'accord olu be o de ka hukumu kono bibina o ministre Jean-Yves Le Drian ni anye rencontré mabo ka jetemne médias étrangers jumo ni bibina olu be baraka mali kono ya no la kodonendo oui France 24 Radio France Internationale bela jelemba don RFI la AFP Agence France Presse BBC no 120 saban no olu France kaute oui. BBC oye Angleterre Radio Saudi Voix de l'Amérique o fana siglembe sigoro bene Washington ma mais aka correspondant chama be aka correspondant be sabanani nyokona bo mako na parce que télé ni radio bo olu fana bul oui Reuters Reuters ye anglais o ka kuna foni charsira bla belebele bado olu fana ni ka sebeni ani ube fanga o fana nke oui video ni radio fana nke obe no Deutsche Welle oye allemand ga radio soyi o correspondant e Mamadou Kan netereke Bamako yanno Midi 1 oye Maroc kaw olu ka radio e télé bolu fenen bolu ya maria bolu fenen bolu olu fenen ga la sigi den to ko Mohamed Danyogo d'accord Africa 24 ya maria bolu fenen bolu o ka la sigi den koro e Mokhtar Bari olu krefe média wɛrɛw be no munu i b'a sɔrɔ lasigidenw b'u bolo yan nɔ accréditation b'u bolo mais u baselen tɛ yan nɔ bureau t'u bolo yan nɔ mais ni fɛn o fɛn filɛ nin yan nɔ an ye minnu fɔ sanfɛ tantɔ bureau de b'olu bɛɛ bolo u lakodɔn n'u ka correspondant m'a fɔ min tɛ bɛn mɔgɔ bɛ se k'i tagama ka t'u ka correspondant fɛ ni janjo do k'a ɲininka janjo e ye nin min fɔ tantɔ a f'i ka ɲɛmɔgɔ ye ko anw ma jɛn n'a ye
bureau b'u bolo yan nɔ u lakodɔnnen don u siège dɔnnen don mais dɔw fana bɛ yen siège t'u bolo mais u rattachelen don correspondant dɔ la yan nɔ min bɛ kunnafoni ɲini k'a cari ka taa u ma. D'accord. Média étranger mun bɛ an fɛ yan nɔ i bɔra ka i da don o la ani min bɛ okumu min kɔnɔna la i bɔra k'o pereperelatigɛw fɛnɛ di mais kun jumɛn na média étranger k'o suganti sɔgɔmada in na yalima waleya jumɛn de kɛra. Janjo masa da sera a ma ka ban o de ye k'a fɔ gouvernement ye décision ta décision min ni a bɛ a sɛbɛn fura kan k'a fɔ ko a communiqué yɛrɛ a baara kɛra kabi marisi kalo in tile 16 k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye a ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ bɛ yen nɔ France 24 ni RFI k'u ye o kunnafoni cari o kunnafoni min n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko anw ka finitigilakaw ye dangari an yɛrɛ ka sigidala mɔgɔ dɔw la ni tubabu b'a fɔ ma ko exaction yɔrɔ an yɛrɛ an da don o kuma la yan nɔ gouvernement ko k'a fɔ ko mɔgɔ fitinɛ walew don mɔgɔ fitinɛ wale minnu ko mi yɛrɛ fɔra diffusion de fausses allégations faisant état d'exactions commises par les forces armées maliennes ko o jalaki la nka gouvernement tun ye min fɔ o ye k'a fɔ k'ale bɛna waleya bɛɛ lajɛlen sigi sen ka waleya minnu ni o bɛ sariya siraw kɔfɔ min bɛ kɛ sababu ye u ka ni arajoso ninnu datugu France 24 ni RFI datugu nka à notre grande surprise kuma in fɔra précision ye min ye k'a fɔ gouvernement ko a bɛna waleya bɛɛ kɛ waleya minnu b'a yamaruya sariya hukumu kɔnɔ ka arajoso ninnu datugu mais kuma in fɔ kunu an y'a ye k'a fɔ arajo ninnu datuguna sariya waleya ninnu u tɛmɛna o sira jumɛnw fɛ o précision ma di mɔgɔ ma hali sisan haute autorité de la communication ni o yɛrɛ bilalen bɛ ka nin baara ninnu laraw ye baara tɛmɛda o sira fɛ wa hali sisan an ma kunnafoni sɔrɔ o la an bɛ an yɛrɛ ɲininka communiqué in kɔnɔ min kɔni fɔra n'an ko nk'an ko o commenter o b'a yɛrɛ k'a fɔ ni baara bɛ taa sariya bolo kan o ye k'a fɔ anw ye a ɲini k'a ɲini haute autorité de la communication fɛ an ye nin jalaki in bin RFI ni France 24 kan o jalaki hukumu kɔnɔ an b'a ɲini u ka datugu haute autorité de la communication bɛ sigi ka hakilina miiri kɛ gouvernement ye jalaki min fɔ RFI ni France 24 kan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ni haute autorité y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don RFI ni France 24 bɛ ka baara min kɛ a baara taabolo ma yen nɔ donc an ye yamaruya d'aw ma a y'a datugu baara tun bɛ ɲɛ o cogoya la ka sɔrɔ kɛ Fanta Tomota n'an y'an kɔtɛrɛma bɔ anw renouveau mɔgɔw de la ka jalaki bin Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement kan ni ɲɔgɔnna la parce que an ko u ye an ka arajo datugu a wagati a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ ni ɲɔgɔnna ka kelen de don an ko ni i bɛna arajo datugu i ye jalaki min bin arajo kan i n'a fɔ haute autorité de la communication sigira nin kama i bɛna jalaki min bin i b'o jalaki sɛbɛn ka taa di haute autorité de la communication ma olu b'u pencher a kan n'olu ye décision mais anw ta tile 3 arajo datugunen kɔ de haute autorité de la communication mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko k'olu ye yamaruya di ko arajo ka datugu n hakili la o ɲɔgɔnna ka kelen bɛ yen donc il faut pas que anw ye manifestation kɛ ko kelen min na k'a fɔ k'an ka arajo datuguna sariya sɔsɔ min na il faut pas que anw kana an sigi k'an na nisɔndiya ni o ko kelen ye ka sɔrɔ kɛ o kelen kɛra mɔgɔ wɛrɛ donc anw m'a faamu anw m'a faamu cogoya si la ka sɔrɔ kɛ nin jalaki kelen an ka arajo datugunen an ye o de fɔ k'a fɔ ko baaraw ma tɛmɛ u tɛmɛsiraw fɛ wa nin fana na anw hakili la baaraw ma tɛmɛ u tɛmɛsiraw fɛ a kan ka tɛmɛ cogoya min na. D'accord, n'o y'a sɔrɔ la a tɛmɛ n'o sira fɛ o fana bɛ se ka dan ɲɛnɛmaya Janjo. Oui, hakili la nin y'a ɲininkali kɔni ka nɔgɔ parce que an b'a dɔn kaba y'a lase cogo min na sisan an bɛ se k'an sigi dɔrɔn k'an miiri yala parce que an ye maison de la presse maa ɲɛmaa fana ka intervention lamɛn renouveau ka misaliya la a ko dusukasiku don nka a ma fɔlɔ an fana fɛ parce que i b'a ye k'a fɔ Russie jamana na waleya kɛra tubabu jamanaw la nin waati laban ninnu na alors donc an bɛ se k'an sigi ka makɔnɔni kɛ k'a fɔ nin ko bɛ se ka taa laban yɔrɔ jumɛn na parce que tubabu jamanaw fana caman bɛ yen minnu ye Russie jamana chaîne dɔw tigɛ ko u bɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Russie kibaruya di ma est-ce que liberté d'expression walima a ko bɛ cogo di. Oui, i y'o min fɔ c'est très important kuma in na k'a sɔrɔ kɛ sariya sɔsɔ mana kɛ fan o fan il faut k'a sariya sɔsɔ ka dénoncer Fransikaw ye Russiw ka télé dɔ bɛ yen nɔ ani Russie hakilina ka surun ɲɔgɔn na a bɛ fɔ a ma ko RT France Fransikaw Ukraine kɛlɛ in na
tellement que o tun bɛ ka tiɲɛ dankɛnɛmaya faransikɛw fana ye o fana datugu wa o fɔyɔrɔ la média fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔw y'u kan kɔrɔta n'a kuma ye k'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko faransi jo tɛ o la o fana ye sariya sɔsɔ ye wa o fana kan ka fɔ o yɔrɔ la wa faransi kelen tɛ États-Unis ni fɛnw en réalité média étranger ninnu il faut que mɔgɔw k'a faamu une bonne fois pour toutes k'a fɔ ko média étranger ninnu bɛ u ka jamana ninnu fonctionnaires de don RFI baarakɛlaw ye faransi fonctionnaires de privé tɛ France 24 baarakɛlaw ye faransi fonctionnaires de privé tɛ il faut que mɔgɔw k'o faamu wa u bɛ faransi de promotion kɛ ani faransi ka politique u b'o de walankata an ka jamanaw kɔnɔ ça c'est un mais kuma bɛ min nɔfɛ o ye est-ce que baara taara a tasira fɛ wa faransikɛw ye RT datuguni min kɛ u y'a kɛ hukumu min kɔnɔ est-ce que u y'a kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ n'u m'a kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ a bɛ dénoncer k'a fɔ aw ye RT datugu aw y'a kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ a tɛ bɛn ni malikaw fana ye France 24 datugu n'u m'a kɛ sariya kɔnɔ a bɛ fɔ u m'a kɛ sariya kɔnɔ mais maintenant commentaire wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'an kun m'a kɛ tan olu ye kuma wɛrɛ gouvernement de bɛ se k'o yamaruya ta mais anw ka baara ye jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ baara in kɛra cogo min a kɛra sariya sɔsɔ dɔ kɔnɔ mais ni gouvernement y'i assumer k'a kɛ a y'a kɛ wa foyi tɛ bɔ a la a bɛ se k'o fɔ mais n'a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ kunnafonidila ka baara ye a ka attention attirer k'a fɔ ko gouvernement tiɲɛ na nin baara in kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ. ɲininkali laban ye min ye dɔrɔn o ye peut-être an na kɛ sababu ye ka leçon kura di yan misaliya la parce que an b'a dɔn i n'a fɔ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ fana ka intervention na k'a fɔ kuma caman na makaamaba bi ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ kunnafonidilaw ma anw ka jamana marabaa kɔrɔ minnu kɔni tɛmɛna nka yala bi nin bɛna kɛ sababu ye ka leçon di peut-être jamana marabaaw ma o fana ka se ka u fanga don jamana kunnafonidisow la a n'a kunnafonidi siraw kan walasa Mali politigiw fana n'a hakilinaw ka se ka cari hali Mali kɔ kan. Siga foyi t'a la nin bɛ kɛ leçon ba ye d'abord bɛɛ lajɛlen ma d'abord hali auditeur parce que ko in problème ye min ye i bɛ si ka kuma fɔ renouveau sanfɛ bon danaya ba anw kan mais i bɛ si ka kuma fɔ an ka médiaw sanfɛ mɔgɔw t'i lamɛn tant que ni kɔkan radio ninnu walima kɔkan télé ninnu m'a fɔ o de bɛ mɔgɔw bɛ soulager hali aw bɛ tile journée kɛ hali coup d'état aw bɛ tile journée kɛ a bɛ fɔ ko dɔ bɛ Kuluba anw minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ ko coup dɔ bɛ Kuluba mais fo France 24 de k'i to Faransi a ka plateau sanfɛ k'a fɔ ko coup d'état confirmé à Bamako coup d'état confirmé à Abidjan coup d'état confirmé au Congo tant que ni olu m'a fɔ mɔgɔw dalen t'a la c'est quelque chose ni a yɛrɛ de ankéré la mɔgɔw la maintenant nin kan ka kɛ occasion de ye farafin jamanaw kɔnɔ parce que Idrissa Sidibé kuma kelen bɛ fɔ 2019 Congo République démocratique du Congo k'a daminɛ le 1er janvier 2019 fo ka taa bila fo 2020 daminɛni fana ni Congo République démocratique du Congo mɔgɔw ye France 24 ni RFI tigɛ u fɛ yen nɔ u y'u sen don k'u bolo don u sera u bɛ kalata jɛlen min kɔnɔ tantɔ o de kɛra sababu ye u sera k'u ka kalata kɛ ka sɔrɔ olu fana tun ye jalaki min bin RFI ni fɛnkɛ kan o ye k'a fɔ ko olu de bɛ ka kɛ sababu ye ni basigi tɛ ka don olu ka jamana kɔnɔ u y'o jalaki de bin RFI ni France 24 kan ko wagati o wagati olu mana fɔ k'u b'u ka kalata kɛ ko RFI ni France 24 bɛ kuma dɔw di mɔgɔ dɔw ma min bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli olu fɛ u ye a antenne fila tigɛ k'u ka kalata kɛ basigi kɔnɔ wa bi na u b'o basigi kɔnɔ. D'accord, kaba i bɛ se ka mun fɔ Amina yarabi an ka se ka bɔ bi babu kɔnɔna la. Non ka bɔ babu kɔnɔ dɔrɔn janto ka kɛ fɔtaw ni kɛtaw la ka sɔrɔ kɛ gouvernement fana y'a fɔ k'a jɛya ko mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye sisan moyen dɔ b'e bolo ka se ka taa RFI ninnu ni France 24 ka kumaw ta k'a k'i ka média sanfɛ ko i fana jo tɛ kɛ o la. D'accord. Donc mɔgɔw k'u hakili to o la o kɔnnen don o yɔrɔ ka faamuya o ka jɛya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka taa RFI ka kumaw tigɛ ka na k'a bila bɔlɔlɔw ni fɛnw sanfɛ k'i bɛ se ka kungo sɔrɔ ni anw minnu tɛ kungo ɲini an b'an ta dan yan. An b'an ta dan yan an bɛ jɔ yan yɔrɔ la laseli minnu kɛra a faamuyali ko ɲuman Ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye wagati ale banna tɔ ye sanga fila ye kaba ni folikanw bɛ bolo teliya la. An bɛ foli kɛ bakuruba yɔrɔ ka taa o de k'i y'a fɔ ko Ala ka juma tile yɛrɛ caya ka tɔntɔn Ɲang fo Aba Segukaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Bajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Buya Keyita Segu mairie kɔnɔ an b'i fo. Kaba k'i yɛrɛ fo ɲinini ani walawala lajanjo wagati tɔ man ca. An b'an to yan an bɛ foli di Nɛnɛ Ba ma ale fana bɛ Segu mairie kɔnɔ an ma ɲinɛ colonel Mariko kɔ
pelenganakaw fe no ka Aminata Kunaji fana fo Segu ka foli belebele ta ka ɲɛsi général de brigade Keba Sankari ma Buguni gouverneur ani Abdallah Fasukoye Joyila ka foli di i ka dɔn k'a fɔ nun kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka jamana basigi amina yarabi Ala ko dugawu minɛ Janjo Masa fɛn min bɛ tali kɛ Segukaw fɛ yen an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ Awa Sangare ka bɔ Segu Sokala kɔnɔna na an ka foli belebeleba bɛ a ye Ibrahim Sanogo Iba an b'a fɔ ni sanga kɔnɔna la Madame Kone Nana Kaja Kone complexe scolaire Alu Kone promotrice do an bɛ foliba di a ma Ɲamakɔrɔ kurani na n'an donna yen nɔ fɛn min ye Madame Jakite Kadija Tutungara ye an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma ni sanga kɔnɔ an bɛ taga ATT-Bugu 759 logement na fɛn min bɛ tali kɛ ni sigida kofɔlen musow la k'u bɛna wuli ka jɔba sabati samedi don marsi kalo tile 19 u ka 8 marsi o hukumu kɔnɔna la k'u kɔni bɛna alikuranɛ kalanba kɛ ka se ka duwawu donba kɛ ka ŋaniya ɲuman caman ta ka fara kɛwale ɲuman caman kan ATT-Bugu 759 logement terrain kɔnɔna la fɛn min ye Madame Jara Lala Kamara ye ale tɔgɔya la an b'a ka foli kɛ ani u ka jamakulu bɛɛ lajɛlen oui an ka foli bɛ u ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi juma yɛrɛ nouveau matin a bɛ datugu yan yɔrɔ la an ka dibila baara kɛbagaw an ka foli belebeleba bɛ aw ye ko baara ɲɛna an b'a datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min donna o ale bɛ dugu kunkan o kɛnɛ sigi tɛnɛndon 7h15 ni ala ma basi kana an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kaba Ustaz Jabate k'i ni sɔgɔma FM Jabate mardi 14h tɛ n sɔrɔ yan bilen nɔ tɛ an kun bɛ ɲɔgɔn ye mardi donyaw fɛ ka ca mais sunkalo bɛna se k'an bɛna to ka jɔjanseli kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne ale ka fɔlɔ ko ye kuma y'a sɔrɔ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bon week-end à vous Renouveau FM et je suis à politique